Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janantara Kasandi dari SMK PGRI 1 Gresik. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan sebuah video pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media games. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Farhan, silakan memimpin doa. Untuk itu siap gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi kita hari ini, saya mau ngecek untuk kehadiran kalian. Saya absen terlebih dahulu ya. Kalau di sini siswa yang tidak masuk, anak-anak laporkan ke saya. Saya panggil dulu di sini. Diva, Enda, Aca, Ica, Farah, Dian, Adiansyah, Atta, Hendika, Farhan. Oke. Baiklah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian, peserta didik, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari sebuah teks prosedur dengan tepat. Oke, yang kedua, kalian di sini sebagai peserta didik mampu merinci solusi terkait teks prosedur dari sebuah game Android yang berkategori puzzle. Sudah di-download. Kemudian kalian saya minta untuk menyusun teksnya dengan menggunakan apa tadi kalimat perintah dalam bahasa Inggris? Kalimat imperatif by using verb in the first of the sentence, gitu ya. Dan yang terakhir and the last, you are able to presenting, you are able for presenting your presentation in the front of class. After this, I ask you to make the learning English is not an option. Bahasa Inggris itu bukan sebuah pilihan, tetapi it is a must. Itu adalah sebuah keharusan. Bahasa Inggris itu adalah sebuah keharusan. Anak sudah siap ya untuk menempuh masa depan yang lebih baik dengan bahasa Inggris. You have to understand about English. Because why? Pak Sandi pernah mengatakan atau menunjukkan ke kalian di sini the quote from the expert Aristoteles. Beliau bilang apa? Iya, that's good. No. About the other. That education has the bitter root, but the sweet fruit. Masih ingat ya? Bahasanya pendidikan itu punya akar yang pahit, tetapi buahnya manis. Dan kamu tidak akan pernah merasakan buahnya sekarang. Baru kamu akan rasakan di kemudian hari. Misalnya. Okay, class, we are going to discuss about one of the kind of the genres of the text in English. Hari ini kita akan belajar salah satu jenis teks. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya teks genres, ya. Teks genre. Anak-anak tahu genre. Kalau song itu kan punya genre. Ya, genre itu artinya adalah aliran. Genre of the text. Kita di sini kemarin sebelumnya di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas narrative text. Narrative text kan berisi sebuah cerita, legend, folktale, fairy tale, gitu kan? Nah, sekarang kita mau pelajari another genre of the text. What is another genre of the text? The genre-nya kita adalah
ke teks yang namanya procedure. Ini penting anak-anak untuk kalian karena sesuatu itu mesti ada SOP. Ada yang tahu what is SOP? Angkat tangan, raise your hand. Kita semuanya dalam melakukan hal kegiatan lab, laboratorium, melakukan sesuatu itu harus ada SOP-nya. What is SOP? S-nya represent standard. Okay, one of you, please. Standard, operational. No. P-nya adalah represent procedure. Ada yang tahu procedure text itu meliputi apa saja? What is procedure text? Jadi genres of the text itu selalu punya 4 komponen. Apa saja yang pertama? Definition, that's good. Setelah definition apa? Setelah definition, tujuan bahasa Inggrisnya purpose atau goal. Definition, purpose. Garis besar tujuan daripada procedure text itu apa? To give, ayo sama-sama katakan setelah Pak Sandi. To give the information, how to. Ini how to-nya ada 3. The first, how to use something, how to do something, how to make something. Lalu setelah purpose, materials. Tapi materials ini hanya digunakan untuk membuat sesuatu. Kalau yang lain nggak pakai materials, langsung steps. Ya, dan yang terakhir adalah language features, yaitu unsur kebahasaan. Dan procedure text memakai unsur kebahasaan, yaitu kalimat apa tadi? Apa yang kemarin sudah kalian pelajari sebelum ini? Kalimat apa? Untuk selanjutnya kita akan mulai pembelajaran kali ini dengan video. Saya putarkan videonya terlebih dahulu, dan kalian di sini mengamati video yang saya putarkan. Hello! Are you ready to learn how to use an ATM? It's a great skill to have and can save you a lot of time and hassle. Here's a step-by-step guide on how to use an ATM. The first step to using an ATM is finding one. Look for an ATM that is in a well-lit and busy area. It's usually best to use an ATM that is attached to a bank, as they tend to be more secure. Next, insert your card. Once you've found an ATM, insert your debit or credit card into the card slot. Make sure that the magnetic strip is facing downwards and towards the machine. If your card has a chip, insert it into the slot with the chip facing up. Next, enter your PIN. Once you've inserted your card, the ATM will prompt you to enter your PIN. Your PIN is a 4-digit number that you chose when you first received your card. Make sure that you enter your PIN correctly, as you'll be locked out of your account if you enter it incorrectly too many times. To protect your privacy and prevent anyone from seeing your PIN, remember to always be aware of your surroundings when using one, and never share your PIN with anyone. Masalah apa yang ada di dalam video ini? What is the problem inside of the video? You may consult with your friends. You discuss with your. The video tell us how to use ATM machine. Okay, that's good. And you find something mistaken inside of the procedure in the video. What is it? Farah, please. Have you find a mistake in the video? The people in the video do not pay attention on ATM location for security reason. Oke, artinya dalam bahasa Indonesia? Orang-orang tidak memperhatikan
location, lokasi. lokasi yang tidak menjaga keamanan. Oke. Ardiansyah? Sorry, Aka, you may stand up, please. What is the problem you find in the video? The ATM user have to close the PIN button when entering the PIN using key or hand. Okay, please explain to me in bahasa Indonesia in a very simple sentence. Pengguna ATM seharusnya menutup tombol PIN saat memasukkan PIN menggunakan tangan. Oke, menggunakan tangan atau menggunakan. Setelah ini saya akan memberikan kalian LKPD atau lembar kerja yang sudah saya berikan kelompok di sini. LKPD-nya, ya. Oke, kelompok 1 sebelah mana yang dinyalakan kelompok 1? Oke, baik. Sebelah sini kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 tengah berarti, dan dilanjutkan dengan kelompok 3. Kelompok 3 sih. Baik, Pak Sandi tadi sudah bagikan ke anak-anak LKPD-nya, ya. Nanti di sini anak-anak setelah ini langsung dituliskan di dalam sana apa saja step yang kalian sudah dapatkan di dalam video. Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan. Pak Sandi berikan waktu 10 menit, ya, or less than 10 minutes. Ayo, silakan didiskusikan. Oke, kelihatannya sudah ada yang selesai ya. Kelompok 2 sepertinya sudah selesai. Oke. Baik, siapa dari kelompok 2 yang mau mempresentasikan? Silakan dipresentasikan kelompok 2. What is the first step when we use ATM? The first step, insert your card. Insert your card. The next step? Enter your PIN. Enter your PIN. Okay. Next, continue to your group members. Okay. Mention the next step when we use ATM. Mbak Ica. Choose withdraw to take a cash. Okay. And then? And then enter your amount. Okay. Okay. And then? And then wait a moment for your cash and take a cash. Take the cash. Don't forget to take the prescription. Ya, and then take your card. Ya, oke. Saya yakin di fase sebelum ini sudah pernah belajar tentang prosedur teks, right? Nah, sekarang di sini saya mau tanya, apakah kalian mengetahui macam-macam dari prosedur teks itu sendiri? Kalau di SMP, kalian di sini kan diajarkan cara membuat sesuatu. Ya, maka itu adalah jenis yang pertama. How to make something. Yang kedua, ada yang sudah kita simak sama-sama. Nah, itu kita gunakan di SMK ini karena itu terkait dengan penggunaan apa namanya? Penggunaan alat, betul sekali. Itu adalah how to use something. Tadi yang pertama apa? How to make something. And then yang kedua, how to use something. Dan ada yang ketiga. Dan kebetulan yang ketiga ini nanti kita akan sama-sama laksanakan bersama. Jadi akan saya sajikan sebuah games untuk anak-anak. Habis ini setiap ketua kelompok saya minta untuk mendownload salah satu platform game yang merupakan ML game atau multi level game. Itu kan sangat suka nih, anak-anak suka main game kan? Nah, gamenya seperti ini. Namanya, judul gamenya adalah River Crossing. Ya, di sini seperti ini. Weh, sudah, di-download dulu ayo. Kamu bisa lihat ya, ini adalah preface. Ayo semuanya di sini sekarang masuk ke level 1. Masuk ke level 1 semua. Sekarang Farah, silakan kamu jelaskan apa yang kamu lihat dari preface level 1 di sini. Please explain to me what do you see in the first level of this game. Okay, can you mention how many characters here? 4. 4. Who are they?
The first, the goat, and then terus the farmer, and then wolf, the wolf, and sama the cabbage. cabbage. That's good. Yeah. Okay. So here the games will show you, and this game will try to invite you to try to solve the problem. Permasalahannya di sini tepat sekali yang dikatakan para tadi. Game ini adalah game puzzle game, di mana kita harus menyelesaikannya. Lah, tugas kalian setelah ini, saya kasih LKPD yang kedua, tak bagikan ke kalian semuanya. Ya, kemudian di sini kalian you try to evaluate and find the solution. Ya, ingat kalian step by stepnya kalian nyatakan itu. Ya, satu apa, kedua apa, the first, the second, and then after that, and don't forget to mention the finally, yeah, the final step, the last step. What is the last step? Okay, back to the screen, yeah. You have already have your own game, so it's time for you to present. Okay, now I try to check the Gmail. It's okay, yeah. Maybe you try to a bit worry, a bit. Nomor 3, silakan di-download dalam bentuk JPG, kemudian kamu kirimkan ke Pak Sandi emailnya. Tiki. Oke. What about the title? Silakan dipresentasikan. Siapa the captain of this group? Who will be the captains? Okay. That's good. Okay. Tell me about the goals of your text. Tangan. What is the goal? Tujuannya apa? How to finish driver. Yang keras, louder please. How to finish driver crossing game level 1. Okay, that's good. So you choose your members of the group. Salam dulu ke audiensinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon, everyone. Okay. In the juice used from Group 3, Okay. we will present how to finish the river crossing game level 1. Okay. My name is Okay. Jasmine. Then? You can call me Diva. Okay, good. My Then. name is Eda Flaviani. You can call me Enda. Okay. My name is Farhan Alif Abdillah. You can call me Farhan. Okay, that's good. Now, who will be the first things? Yeah, I said that the goal. What is the goal, Farhan? How to finish driver crossing game level 1. Okay, that's good. Who will be explain about the first step? First step, put the farmer and the boat on the raft, cross them to the other side of the river. Put the Stop for a while. Please, step by step. The step 1, repeat one more time. Step 1, put the farmer and the boat on the raft, cross them to the other side of the river. Put the boat on river bank, cross the farmer to the back first place. Oke. Stop for a while. Ada masukan dari anak-anak kelompok 3? Kelompok 2 ini sepertinya ada masukan. Oke. Pak, Mas, you have to read your sentence, your group sentences. Stand up please, louder the voice. Semuanya harus aktif ini karena kita Pak Sandi menerapkan student center gitu loh. The farmer back to the first place. Oke. Cross the farmer back To the first place. Oke, you have to revise. Ya, nanti di sini kalian boleh revise. Next, yang kedua sekarang. The next step. Yang keras. Step 2. Put the cabbage Step 2 or the second step. Ya, step 2 is okay. The second step it's better. Karena di dalam sebuah teks prosedur ini kita selalu menggunakan urutan. Di sini. Tadi di dalam bahasa Inggris itu ada cardinal number and ordinal number. Ya, cardinal is the usual number, but ordinal means urutan. First, second, third, fourth, and so on. Understand ya? Okay. Ulangi lagi enggak? Second step. The second step is put the cabbage on the raft, cross them to the other side of the river. Okay. Put
Gimana? Kelompok 1. Is that correct? The step still okay? There is no break the rules. You have already read the instruction, right? Yeah. Okay. I ask you to read the instruction of the game. Coba kelompok 1. Ya, masuk ke gamenya. Sudah? Gamenya di mana? Oke, Ardiansyah. Ya, read the instruction of the game. Exit dulu, kemudian masuk lagi. Oke, Mila. Exit dulu, kemudian masuk lagi di game instruction. Exit dulu, masuk lagi. Oke. Kemudian masuk ke level 1. Oke. Let's stop. Oke. Listen ya. Oke, you have to read the instruction. Aja. Stand up please. Yang keras. A farmer want to cross a river and take with him a wolf, a goat, and a cabbage. Oke, bisa diartikan secara singkat sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Seorang petani ingin menyeberangkan sungai. Iya, ingin menyeberangi sungai. Terus Menyeberangi sungai bersama apa aja karakternya? serigala, kambing, dan kubis. Oke, that's good. The next one, the second instruction. In the wolf and the goat are alone on the same river bank. Okay. The wolf will at the goat. Oke, artikan secara sederhana dalam bahasa Indonesia. Seekor serigala dan seekor kambing Berada sendirian di daratan. Maka seekor kambing aturan gamenya akan dilanggar. Maka serigala tersebut akan apa, Mbak? Memakan. Sudah. You have already read the instruction, right? Sudah dibaca instruksinya di awal tadi? Oke, that's good. And then the third instruction, bacakan. Yang ketiga. If the goat and the cabbage are alone on the same bank, the goat will eat the cabbage. Oke, that's good. Diartikan secara sederhana dalam bahasa Inggris. Seekor kambing dan Kubis saat mereka sendirian. Sendirian ngerti maksudnya anak-anak? You mean alone. What does it means? Without the farmer. That's good. Okay? The goat will be the cabbage. Okay, the goat will eat the cabbage. Yang artinya kalau di dalam situ aturannya, kalau di sini kalian meninggalkan kubis dan juga kambing sendirian tanpa pengawasan petani, maka akan dimakan. Kambing akan memakan kubis. Terus yang terakhir kalian disuruh mensolvingkan di situ adalah how can the farmer get the wolf, the goat, and the cabbage across the river without any of them being eaten? Oke, dan itu adalah problem kita di dalam pembelajaran saat ini. Bagaimana semuanya bisa menyeberang sungai tanpa melanggar sebuah aturan. Oke, thank you. Give applause untuk Ardiansyah. Oke. Give applause your presentation. That's all our presentation. That's all presentation today. Okay. If I have mistake, apologize me. If we have, because you are in unity in the group. If we have Mistake, apologize me. This last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. give appreciation. Thank you. Please take. Tadi di sini kita sudah awali kegiatan pembelajaran kita dengan namanya apa? Orientasi. Mengenalkan anak-anak ke problemnya apa sih yang kita mau pelajari hari ini. Sudah kan? Yang pertama di sini. Problemnya apa? What is the problem? Coba ulangi lagi di sini. Farhan, mulai dari ketua kelompoknya yang harus bertanggung jawab. Farhan, what is the problem of our discussion today, our lesson today? Problemnya apa? The first. Pada the first. I show you the video. What is the video? How to use something means the device ya, alat ya kan? Berarti di sini. What is the problem Farhan tadi? How to use something. Yeah, how to means the problem in the video. Okay, sometimes the people apa? Do not pay attention on what? Iya, on the ATM machine. You have to choose the ATM that relate with the branch office.
harus dekat dengan kantor cabang. Kenapa tadi di sini? Connected with security reason, betul sekali. Masalah keamanan. Nih ono keamanan ini kalau ada officernya, kalau ada security guardnya, nggak akan terjadi lagi yang berikutnya. Sometimes the people when they enter the pin, they expose the letter. Mereka apa? Iya, mengekspos daripada tombolnya. We have to close the buttons using hands sometimes, or using something, book for example, to make it invisible. Okay, next time we will continue our lesson with another way. That's all. Bisa ya? Bisa di sini. Berarti ini karena waktunya sudah tidak memungkinkan, anak-anak di sini kerjakan papernya di rumah. Lihat tadi yang karena waktunya sudah tidak memungkinkan, kita sudah harus ke pelajaran selanjutnya. Anak-anak sudah harus pergantian jam, ya. Dan di sini nanti saya kirimkan linknya melalui ketua kelas, dan anak-anak di sini menulis atau melanjutkan LKPD-nya. Ya, setelah ini konsep yang tadi tolong diperbaiki karena saya sudah mendapatkan proyeknya anak-anak dalam infografis. Ya, sekarang di sini Pak Sandi minta anak-anak untuk finish the lesson today by praying together. Ya, anak-anak supaya kita di sini diberikan kemudahan untuk memahami materi kita hari ini. Sampai di sini harus saya difokus untuk kita semua. Padahal you may lead the prayer. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum kita menghadapi pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Okay. Thank you very much for your attention and your all participation in the class. All the students in the group was very active. I'm so grateful and thankful to you all. Terima kasih anak-anak semuanya sudah aktif sekali. That's all our lesson today. If me as a teacher have a mistake in maybe make a sentence and saying something, please apologize me. The last I say, Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video pembelajaran yang bisa saya hadirkan. Semoga video ini bisa menginspirasi dan mampu memberikan manfaat bagi yang melihat. Terima kasih, saya Jananta Raka Sandi, mohon pamit dan undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.